फाइनाल सेप्टेम्बर साल 27 सिमी दाल बिदाल पान्दानि बिसिंथि हास्टे बो हायुं बेरायखिरि सार पालाय जागानो ताक्लाय बिसिनि कक बथमा अंखा बेरायखिरि ताइ टंकसा सालनो रुगै आ सालनि सानजाव नयुंमा बस्तांगो लुआजिजाक पान्दाव मानजागानो मन्त्रकला डॉक्टर मानिक साहा अबनि सिकां फुङो नयुंमा बस्तांनि सिमी टंकसांनि हिम बतंनो चेंगैरुआनो हास्टेपा इन्द्रसेना रेड्डिना लोहिनि साका बेरायखिरि मन्त्री सुशांत चौधरी बसाका ताक्लायनि अ सालनो किसा जुदाके पालाय जागानो तैलमानि जराव जेरक बायथांनि ककनो वानसु ग्याबोय कुबुनि लांमानि बागै सामुं तांखा बरकनो बरं ब्याफार जागानो आबुनो कारिबो सानजानि रिचाप मुसामुंनि पान्दाव मानजागानो पश्चिम बंगनि मुंगदां रिचाप गोरों श्रीकांत आचार्य ब सालनो कितिंगि तेबो शुक्रबै सामुं बतां रंनो ककनो तिसाव शाखा রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে আমাদের অনুষ্ঠানটা আমরা করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং এই বন্যার মধ্যে যারা মানুষকে রক্ষা করেছেন নিজের জীবন বিপন্ন রেখে অন্যকে রক্ষা করেছেন তাদেরকে আমরা পুরস্কার প্রদান করব একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে তাতে প্রখ্যাত গায়ক আমাদের পশ্চিম বাংলার শ্রীকান্ত আচার্য উনি সেখানে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় অংশগ্রহণ করবেন মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এই ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম ডে উপলক্ষে কেন্দ্র করে 27 তারিখ সকাল 7টায় সেখানে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন